हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जोहार कर तुम मन के सब मुई आशा कर कि तुम मन सब लोग बने होते अच्छा सर मुई भी बने होते अच्छे। देखा भाई आमर बाट पूरा एंती ओस पर छे जिनिके पान पड़ला बागे पर छे जानलास कि नहीं। देखा सब बाट देखा छे मुई देखलास के এটা सब बाट पूरा पान पड़ला बागे पर छे। আর কালির ধান দুটে কাটতে লুহো যে সেটা ই লগে সাঙ্গালা ছুঁ ইটা যে ইটা আমি আগে হলে মাড়াতিলু এবে হলে নি মাড়াবানে এবে আমি মানে এটা ট্র্যাক্টর তি মশিন লাগলা আছে যে সে মশিন তি এবে ধান মাড়ামু ইটা এছন ট্র্যাক্টর वाला के কুলি আর আলা আছে যে সে ট্র্যাক্টর वाला ইছন আত এটা দেখা এটা 10-15 মিনিট হতো খুব তো না হয় 10-15 মিনিট হলে হতো যে সেটা এটা মাড়ামু হইছ সকাল সকাল দেখলাস কিনা আলা ছুঁ আমি মানে মোর শালা গোটে আত ইছন দেখা আমি মোর শালাকে भी तुम मन के ठीक আছে ভাই আঙ্গা আছে মুই।